ওয়েলকাম সবাইকে আমার কুড়মালি এডুকেশন চ্যানেলে। এই চ্যানেলটাই কুড়মালিকর পড়াশোনা কর ভিডিও দেওয়া হবে কে যারা দেখিয়া তারা অবশ্যই জানিয়া আর যারা আজ পহিল দেখোয়া তারা অবশ্যই যদি তারাকে এরকম ভিডিও দরকার রহন তো প্লে লিস্ট যাইকে দেখি লেবে হে আর কেসন ভিডিও আনব কোন ভিডিওগুলো আনলে তারা কাজে লাগতো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে হে। তাহলে আজের যে ভিডিওটা সেটা হলে সরান সাড়া বা কামটুম বা ভার বেটাকেই কৌতিক এটাকে লেকে তো যারা কুড়মালি টুকুটাকা জানিয়া বা নিহি জানিয়া যারা জানিয়া তারা তো খুবই ভালো, যারা নিহি জানিয়া বা টুকুটাকা জানিয়া তাকরাকর কোনঠানটা অসুবিধাটা হেমন কহেলাই বা লিখেলাই কহানো এ সরান সাড়া কুপর বা কামটুমে কুপর বা ভারবে কুপর এ সরান সাড়া কাকে কহে কোনটাকে সরান সাড়া কহল যায়। তাহলে সরান সাড়াকে যদি ডেফিনেশনটা কহা যায় তাহলে ওটা কি সরান ওহে সাড়াটাকে কহাল যায় যেটাই কাম করে বা কাম হেবেক জানাল যায়, যেটাই কাম করা বা কাম হেল বুঝায় ওটাকে কিন্তু সরান সাড়া কৌথিক, বাকি কোনোটাকে কিন্তু আর নি কৌথিক যেটাই কাম হেওয়াল বুঝায় বা করল বুঝায়। তাহলে এটাকে সরান সাড়া যেহেতু কৌথিকে তো আমরা এটা জানলিও যে সরান সাড়া বা কামটুম কোনটা। একর পরে কহবে যে কামটুম যেটা হলে সরান সাড়া তো এগুলা কতক রকমে গায় কিনা কিনা হয়। এ যে কাম করা বা কাজ যেটা আমরা বাংলায় কাজ কইও তো এ কাম করা বুঝায় করল বুঝায় বা হেবল বুঝায় সেটাকেই সরান সাড়া কৌথিকে। এটাকে জেনদেলে ভাগ করবা বহুত রকমের ভাগ হইতে। আজ আমি তোরাকে শর্টকাটে বুঝাবন বা দু একটা ভাগগিলা কহি দেবন যে মেন মেন ভাগগিলা কোনগিলা। আর এটাক লেগে যদি তোরা চাইয়া যে আমরা ভাষাটা শিখব দু একটি বাক্য যেগুলা বাংলা হলে কুড়মালি ট্রান্সলেট করল ওরকম যদি কয়া তো আমি তোরাকে দেখাই দেবন কতক পার্থক্য একেটা যে সরান সাড়া বা ভার এটাকেই কতক রকম কইলে কে আমরা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎটা ব্যবহার করিও। কাম করাল বুঝাই তো যেসন আমি খাইহ, আমি খাইহ তো আমি খাইহ যদি কইও তাহলে এটা একটা আমি খাইও আর আমি খালাইও আমি খালাইও আমি খাব আমি খারইও আমি খারইহ। এই যে এত এক রকমের একেটা কিন্তু আমি খাব খাইহ খালাইহ খাব বহুত রকমের কিন্তু একেটাকর যে সরান সাড়াটাই সেইটা কিন্তু বহুত রকমের গায়ে। আর এ যে সরান সাড়াটা বা সরান টুমটা বা সরানটা এটা কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে বদলেকে যেসন যদি এটা বেটা ছোঁয়া বেটি ছোঁয়া যেটাকে নর আর মাদা কোয়া যায়, নর আর মাদা এটা হিসাবও মানে লিঙ্গ হিসাবও কিন্তু ভিন্ন হেবেকে বেটা ছোঁয়ার ক্ষেত্রে আলাদা আর ভিন্ন হেবে আর বেটি ছোঁয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন হেবেকে তেসনে যে একটা পুরুষ হিসাবে মানে যেটাকে আমরা কইও ঝন তাহলে ঝনটা যে পুরুষ ঝনটা যেগুলা হেকে সেইগুলাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হেবেকে। আর আমরা কাকুর সঙ্গে গল্প করিও সেটা হিসাবে এগুলা কিন্তু বহুত রকমের হেবেকে যেসন তোরাকে দেখাই দিই হনে। যদি কইও যে যদু বা রবি রবি গেরো হে মিতা কইও মিতা এক সময় কিনা হেতে গেরো হি বুঝে পারলে যেটা নর আর মাদাকর পার্থক্যটা। রবি ক্ষেত্রে গেরো হে আর মিতা ক্ষেত্রে গেরো হি এটা যদি কাহু যাওয়া যেসন রবি মানে রবি গিয়েছিল মিতা গিয়েছিল আমরা বাংলায় একে রকম হেলেকে কিন্তু আমরা কুড়মালি এটা বদলে গেলেকে রবি গেরো হে আর মিতা গেরোহি এরকম কইকে ভিন্ন ভিন্ন হেবেকে। আর বহুত রকমের পার্থক্য দেখা যায় যেসন যদি আমরা বচন কইও যে যেসন আমি যাইহ
যদি আমি এক লগে কইও যে আমি শুধু, তাহলে আমি কিন্তু যাইও। আমি যাইও, যাইও, এটা যাইও একে সেটাকে আমরা সে মানে আমি যাচ্ছি, তাহলে আমি যাইও। সে যাচ্ছে, সে যাচ্ছে এটা কি না হাতে কে উ যাস, উ যাস। আর যদি এটাকে আমরা বহু বচনে যেটাকে কই হোক যে ওটা যদি লে যাই ওকে, তাহলে কি না হাতে কে যে ওরা জাহাত, ওরা জাহাত। এটা আমি বুঝে পারলে যে শুধু ঝনটা বা যেটাকে আমরা কইওকে যে আমি আপনের ক্ষেত্রে কিনা হেলে যাইও হেলে, উ যদি আমরা কইও তখন হেলে যাই সেলে, আর ওরা কইও তখন জাহাত হেলে। এটা বাংলা গিলা কিনা আমি যাচ্ছি, সে যাচ্ছে, তাহারা যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি, সে যাচ্ছে, তাহারা যাচ্ছে। এ যে তিনটা বাক্যকর আমরা যখন কুড়মালিং করো তখন শুধু এ যে একেটা সরান কিন্তু একর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেকে বদলি গেলে গ্রুপটা। তো এটা হেলে সরান একর জিনিসটা যে এটা আমরা সরান বহুত রকম কইকে বদলেকে, এগুলাক যদি ডিটেলস আরও ভালো কইকে তোরা যদি জানে গ্রহণ, তো শুধু এগুলাক লেকেই টুম বা বাক্যগুলাক লেকেই ভিডিও করবে শিখার জন্যে যে কাকর ক্ষেত্রে কিনা রকম হবে বা কোন ভার্বটা কিনা আগে যে শুনিটা আমি যাওয়াটা করলিও, তাহলে এরকম বহুত ভার্ব আহিকে যেলা তোরা কর কুড়মালি ভান্ডারে সহযোগিতা করতে হন শিখেলাই, কুড়মালি জানেলাই। তো দরকার হলে কবে এটা আছে যেহেতু সরান সাড়া লিখে ক্লাসটা করোও, তো শর্টকাটে একটু পায়রা হইও তখন আরও ক্লাস লেকে আওবে। তাহলে সরান যেটা হলে যে সরান সাড়া মানে যেটা কাম বুঝায়, মানে যে যাই হোক যাস বা যাই জাহাত, এটা হলে সরান, এটা কিন্তু হলে সরান। বুঝে পারলে? তো এগুলা সরান সাড়াগিলা হেলেকে, তো এগুলা সরান সাড়া হেলেকে এগুলা বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন হেবেকে, সেটা পুরুষ হিসাবে হেবে, লিঙ্গ হিসাবে হেবে, বহুত সময় বহুত রকম এটা বদলি যায়কে। আর এই যে সরান সাড়াটা কর আমরা দুই একটা ভাগ দেখাবে, এটা যে কোনো সময় বাক্য হিসাবে বদলতে, যে কোনোটাই অতীতকাল, হ্যাঁ একটা হলে যে কাল হিসাবেও বদলতে, সময় হিসাবেও বদলতে। যেসন আমি গিয়েছিলামটা যদি কুড়মালিং কইহ তাহলে কিনা হেতে আমি গেরোই হ, আমি যাচ্ছিটা এখন লিখলিও যে আমি যাই হ, আমি যাবটা যদি হোক তাহলে আমি যাব, ভবিষ্যতে তখন ওটা ভিন্ন হয়ে গেলে আমি যাব। বুঝে পারলে যে যখন এটা কিন্তু একটা যে কাল কোহায় এটাকে যে কাল, আদিকাল, এখানে কাল, আর যে এক কাল হিসাবেও কিন্তু এটা ভিন্ন হয়ে কি। তাহলে এরকম কইকে সরান ছাড়াটা বদলতে রয়ে ও সরানটা কর লেকেই আমরা কর কুড়মালিকর যে টুমগিলা গঠন হবে ভালো কইকে, এগুলা জানলেই বহুতটা সহজ হয়ে যেত মানে শিখাটা। একর পরে আমরা একটু একর ভাগগুলা দেখাবে সরান ছাড়া। এ যে সৃজন বা গঠন এগুলোকে যে ভাগগুলা আহেকে সরান একর, তো ওগুলা মেন দুই রকম আহেকে। যে দুই রকমটা আহেকে সেই দুই রকমটা আমরা একটু শর্টকাটে দেখিলাম। যে একটা হলে গোড়া সরান, গোড়া মানে কিনা যেটা মূল বা খাঁটি, মূল ধাতু কোয়া যায়, মানে যেটার সঙ্গে কোনো যোগ নি রয়ে, যে সরানটা সেই সরানটা একদম মেনটা রয়েকে কিনা রকম। এই যে গোড়া সরান কোনটা, যেসন এটার সঙ্গে এটা যদি কোয়া যায় যে যেসন যাটা একটা সরান হেলে যা, খাটা একটা সরান হেলে খা, কিন্তু এগুলা গোড়া সরান মানে এগুলার সঙ্গে কোনো ভেজাল নেই, মেশাল নেই, এগুলা মেন জিনিস এগুলা মূল জিনিস এটাগলে একর পরে এগুলাক যেলা এলা হেলেকে এগুলা করলে ইটা ওটা মেশাইকে আমরা কাল হিসাবে, নর মাদা হিসাবে বা যে কোনোটার সঙ্গে এগুলা ইটা ওটা যোগ করে আমরা সেই সরানগুলাকে বদলি কিনা রকম। যে যখন ধরা যা
जाटा एक सरान हेले के तो ए जे जास जाप जाहात हमरा एगलाक संग इटा उटा मेसाई लेके हमरा अन्य अन्य सरान कई दिलियो के जेटा मानेटा एकेबारे भिनु हो गेले ओटाई अन्य किछु बुझाते एगलाक संग हमरा इटा उटा जोग कई दिले के ओकर मानेटा हमरा बदलाई दिलियो अन्य किछु हो गेले खाटा जे सुन खा खा माने बुझे पारे जे तोरा खा खावाटाके बुझाए तो एक खाटाक संगे हो गले यदि ब जोग कई दियो ताहले खा भविष्यत काल हो गेले खारो हो करले हेले जे अतीत काल हो गेले ओकरा खाला माने ओकरा खात ताहले एटाक संग हमरा इटा उटा जोग कई के एक संगे मेसाई लेके हमरा भिनु भिनु करे पारियो किन्तु यदि हमरा ना मेसाइयो यदि सेटा मूल रहे मूल सरानटा बा एक संग कोनो यदि मेसाओ ना रहे सेगलाके कथि गड़ा सरान एक संग कोनो भेजाल नहीं खा जा गुचा लगा माने जेटा संग कोनो इड़का गड़ा एगला माने गड़ा सरान है के जैसे इड़काटा हेले गड़ा सरान एक संगे यदि हमरा अन्य किछु कहियो इड़कहत इड़कब तखन सेटा अन्य किछु हेते किन्तु इड़काटा तो एक गड़ा सरान हेले ताहले एटा हेले एक गड़ा सरान ताकर संगे हेले जे जराइल बा मेसाल सरान माने एटा कि ना किछु मेसाइल है जे हमरा आगुटा देखलियो आगुटा कर जे गड़ा सरानटा शुधु चा है हमरा एटा संगे यदि जाबो कई दियो हमरा एटा संगे यदि जाइयो कई दिलियो हमरा एटा संगे यदि जाहात कई दिलियो जाहात ताहले एगला एरकम कई दिले तखन ओटा जड़ाइल बा मेसाल सरान हेले हमरा एटा जाटाक करलियो आरो कतेक सबे सराने एरकम हेते ताहले सबे सराने कर हमरा समय हिसाबे काल हिसाबे नर मादाक हिसाबे हमरा एरकम सरान मेन जे सरानटा मूल सरानटा एटाक संग मेसाई लेके हमरा किना करियो जराइल बा मेसाल सरान करे पारियो हमरा टुम गिला गढ़े पारियो एकर परे आरेक रकम कई के भाग करियो भाग गिला किन्तु बहुत रकमेर गेते भाग करे पारले एले एक जेंदेले करबा तो आमी मेन जिनिस गिला करलियो ए जे कामेक टाने आरेकटा भाग हेले ए कामेक टाने किना रकम भाग हेले ए कामेक टाने हमरा कामेक टाने दुइटा भाग करबे काम माने हमरा तो बुझेई पारियो जे सराने माने जेटा माने ई कामटा अन्य हेले कामेक टाने माने तोराके एखाने बुझाई दिओ हमरा सरान माने बुझियो जे जेटाई कोनो किछु काज करा बुझाई ओटाके सरान कहे के तो एटाके कर्मिक सरान एकटा है के कर्मिक सरान और एक बेकर्मिक सरान माने हमरा यदि काम कराटाके काम जेटा हेले के जेटा हमरा बांगलाय को सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया तो ए दुईटा किना हेले जेटा कर्मटा उपस्थित रहते कर्म माने किना कर्म माने जे हमरा यदि सरान के काके और किना दे के खोज करियो काके और किना सरान के यदि हमरा काके और किना दे के खोज करियो तखन जे जवाबटा होते ओटाके कर्मिक कौतिक जेसन हेले के काके और किना दे के खोज करले जे जवाबटा पाते ओटाके कर्मिक कौतिक तो जेसन किना हेले कही दियो ना तोरा जे रबिम भात खाइसा है रबिम भात खास ताहले खासटा हेले के सरान एटा काम बुझाय काम करे खास एटाके हमरा किना खास ए सरानटाके यदि हमरा किना के दे के प्रश्न करियो किना खास कोने खास किना खास एखन दुइटाई प्रश्न होते कोने खास रबिन खास किना खास भात खास ताहले किना दे के हमरा एखन जवाबटा पावली हो एटाके कर्मिक कौतिक और यह सरानटा जेहेतु ये भातटा है के जे किना दे के हमरा खोज करले जवाबटा पावली हो से जन्य एटाके कर्मिक सरान कौतिक जे सरान गिलाक संगे एरकम कर्मिक दर रहे के सेगिलाके हमरा कर्मिक सरान कौतिक इखान ए जे रबिम भात खाइसा है तो इटा किना दे के पावली हो इटा यदि हमरा
কিনা না দেখে কাকে দেখেও জবাব পাইও তাও হেতে, কিন্তু আমরা এটাই কিনা জবাব পাও কাকে খাইস, এটাই কিন্তু আমরা জবাবটা কাকে দেখে নি পাও, আমরা এটা কিনা দেখেই জবাব পাও। কারণ আমরা সরানটাকে খোঁজ করে হেতু, সরানটাকে প্রশ্ন করে হেতু। যেমন কাকে দেখে একটা দেখাই দেন, যে এই যে এটাই লিখিও যে রবি गीता के लेगे हेक, गीता के लेगे हेक। তাহলে লেগে হেক এ লেগাটা একটা সরান হেলে, এ লেগাটা যদি সরান হেবে তাহলে আমরা লেগাটাকে যদি খোঁজ করিও কাকে লেগে হেক, আমরা লেগাটাকে যদি খোঁজ করিও কাকে লেগে হেক, তখন আমরা কিনা জবাব পাব গীতাকে লেগে হেক। রবিন গীতাকে লেগে হেক, কাকে লেগে হেক গীতাকে লেগে হেক। তাহলে আমরা গীতাটাকেও পাওলিও কি একটা কিনা কাকে দেখে আমরা যদি খোঁজ করলিও তখন আমরা জবাব পাই গেলিও। তাহলে এটাও একটা হেলে কর্মিক সরান, এই যে সরানটাই রেখে এটাও একটা আমরা হেলে কর্মিক সরান, এ সরানটা লেগে হেক সরানটাও হেলে একটা কর্মিক সরান। কাহে না এ সরানটাকে আমরা কাকে দেখে খোঁজ করলে জবাব পাবো। তাহলে কামেক টানে দুই রকমের এক সরান আহেক, একটা হয় কর্মিক সরান, একটা হয় বেকর্মিক সরান। কর্মিক সরানটাকে কর্মিক সরান আমরা কাকে কইও, যে আমরা যদি কোনো সরানকে কিনা আর কাকে দেখে খোঁজ করিও প্রশ্ন করিও, তো যদি আমরা কোনো জবাব পাইও তখন ওগুলাকে কথিক কর্মিক সরান। আমরা কিনা বা কাকে দেখে খোঁজ করলে জবাব পাওলে ওটাকে কথিক কর্মিক সরান। তাহলে বেকর্মিক সরান কোনটাকে কথিক, তাহলে বেকর্মিক সরান তাকে উল্টাটা হয়ে গেলে বেকর্মিক সরান মানে এটাকে আমরা কিনা আর কাকে দেখে খোঁজ করলে কোনো জবাব नहीं পাবো, কিনা আর কাকে দেখে খোঁজ করলে আমরা কোনো জবাব नहीं পাবো ওটাকেই কৌথিকে আমরা কোনো জবাব नहीं পাবো ওটাকেই কৌথিকে বেকর্মিক সরান। মানে ই সরানটাই কোনো কর্মিক ছাড়া नहीं मौजूद रहते। जैसन दामड़ाटा इड़के ईसा है, जैसन हमरा दामड़ाटा ना लिखी के रवि ए लिखो हो, रवि जायसा है, रवि जायसा है। ताहले ए सरानटाके हमरा जदि किना और काके देखे खोज करियो तो कोनो जवाब पाओ, किना और काके देखे खोज करले कोनो जवाब पाओ। रवि जायसा है, अच्छा एखान सरान कोनटा, एखान कोनटा काम करल बुझाय जास, जायसा है हेले सरान, एटा किन्तु हेले के सरान, एटा सरान हेले। ताहले ए सरानटाके हमरा किना देखे खोज करबे किना, ताहले किना जायसा है हमरा किना कोनो जवाब पावलियो नहीं पावलियो। एबार काके जायसा है हमरा कोनो जवाब पावलियो नहीं पावलियो। ताहले जे टुम गिलाकर सरानटाके हमरा किना बा काके देखे खोज करले कोनो जवाब नहीं पाओ सेटाके कोहा एतिक बेकर्मिक सरान। आशा करियो बुझे पारलाया। एकर परे बहुत रकमेर कहि देय ना सरानटाके भाग करा जाय बहुत भावे। जैसे एकटा जे कर्मिक सरान कलियो एटाके एबार एक कर्मिक सराने भाग करा जाते द्विकर्मिक, माने जे सरानटा एकटा कर्मिक रते सेटाके एक कर्मिक सरान करते, जेटा दुइटा रते ताके द्विकर्मिक करते। दुइटा जेटा रते सेटा देखबे दुइटा कर्म रते के हमरा बांगला हुटा को द्विकर्मिक जैसन एकटा देखिले। भिडियोटा बड़ हो जाए आज इतना टिए करो एकटा करो रवि फनी के बई दिलेक, बई दिलेक। अच्छा ये सरान कोनटा, ये सरान कोनटा कहा, ये सरान हेले, ये सरान हेले के देवाटा दिलेक। रवि फनी के बई दिलेक। हमार हाथ लिखाटा दमे खराब हो, हमार हाथ लिखा इतना खराब नहीं, हमार कोनो उन्नत যন্ত্রপাতি देखे तो आमी भिडियोटा करियो नहीं, सहज सरल भावे करो तोरा पढ़ाशोनार जन्य तोरा काजेर जन्य और हमरो निजेकर भालो लागे से जन्य। तो फोनटा जेहेतु लिखो हमार हाथे लिखा एते भालो नहीं है सही तोरा टुकु कष्ट करके बुझबे है। ताहले इटाई सरान कोनटा हेले, इटाई देलेकटा हेले सरान हेले के। तो ए सरानटाके हमरा किना देखे खोज करबे, पहिले हमरा किना देखे करो किना। ताहले किना देलेक बई दिलेक, किना दिलेक बई दिलेक, काके दिलेक फनी के दिलेक। ताहले एटाई हमरा किना और काके दुइटा करे जवाब पाबो, किना और काके दुइटा करे जवाब पाबो। एजন্য एटाई कहा जाय जे एटाई द्विकर्मक क्रिया बा दोहरी करनी सरान, एके दोहरी करनी सरान करते के एटाई दुओटा है, बुझे पारले। तो आरो जदि एरकम
ए सरानटाक लेके लागतो हन टूम गिला कर ट्रांसलेट करा तो कमेंटे जानाओबे है हमें आनबे भिडियो और तोरा सबाई भिडियोटा देखे जन्य तोरा के थैंक्स और सबाई के जोहार आज एक भिडियोटा इतना धरे।